গুড মর্নিং গাইস। তো আজি নু আর নু এদিকে নু भी रेडी हो गई। तो नू आज ब्रेड लगी, ठीक है। तो ब्रेड वगैरह ने ब्रेड लगी नू। तो नू भी रेडी हो गई। तो गाइस वीडियो लास्ट तक बने रहा, ठीक है। बहुत ही मजा, बहुत ही जबरदस्त लगी, ठीक है। आज की करबो दिन के ए टू जेड দেখাবো আপসো। গাইস ফাইনালি এখন মই নুকে কোম্পানি পৌঁছ গেলাম, মানে ও খানা লে কাজি নাই আসে রে, ঠিক है। এটা হয়ে গেলে নুকে কোম্পানি আপসোকে বহুত বার দেখায়া হ্যাঁ আর নুকে খানা দে। তো নু ফাইনালি নাই আসে, এখন আসবে, এখন নিকলবে। ও টাইম পুরা বরাবর হয়ে গেলেই 1টা 25 হয়ে গেলে, 1টা 25 में आगले बोले रहे देखान অখন से निकलना के नया आता है। 1টা 25 হয়ে গেলে আর ওই এদের কোম্পানি के রাস্তা যাত না ভাল নহয়, বরখন দিলে পানি হয়ে যায়। তো গাইস ফাইনালি নুকে খানা দেওয়া হয়ে গেল, আর ও দেখাতে না পারলি ওর সঙ্গে বহুত জন আসতে रहे, बहुत जन আসতে रहे बोल के। तो गाइस এখন मैं जाते ही रूम रूम से हम रूम में चावल नहीं के चावल आने जाए लगी। तो चलो देखाबो আর সব কি চাवल খাই নাই কাম চলতে है, রাস্তা ব্লক, কখন কোন দিকে যাব চিন্তা। তো এই সাইড से যাই লাগি নুরো ন মই ভিডিও बना थोरो। तो गाइस फाइनली কি হলে মই খানা নুকে দেই के आके घुमाई गेलो, মানে নিদাই গেল তখন আনেক যাত হো। তো চাউলটা রেখে আইকে তো নু মই শপিং করে যাবো, ঠিক है। तो वीडियो लास्ट तक बन रहा है गाइस। शॉपिंग करा नेक्स्ट वीडियो में मिली। तो फाइनली हम देखा रूम में चावल नहीं है, ठीक है। चावल नहीं है। तो এই ব্যাগটা আনি রে, এই ব্যাগটা তো খাস নাই লাগলে, এই চাউলটা তো খাস নাই লাগলে। চাউলটা ভালে আহে। তো এটা 1250 টাকা ले रहे, তখন যাব তো কি चावल मिली देखे के लगी। और ओदिके पानी को तो गर्म करते हैं, मैंने बहुत ठंडा है यहाँ चेन्नई में, बहुत ठंडा है, मैंने आसाम रकम लगता है। तो गाइस फाइनली आ गया चावल चावल लेके, और नू जाए है ওয়ার অলপ বিউটি পার্লার যায় है। তো এই দেখা এই আগে के চাউলটা এবার অলপ বেলেগ চাউলটা আনলো। এটা কি চাউল লাগে লাগে আর খাই গেলে কিরকম লাগি। इतना ज्यादा ज्यादा ना হয়, 1260 টাকা ले, ठीक है। আর আগে খাতে রही আমরা সব এইটা খাতে রही এই চাউলটা। তো সেই চাউলটা তো ভালোই লাগাতে দেখে গেলে। আর এই চা এখন খাই খাই গেলে কিরকম লাগলো তো দেখে লাগি গাইস, ঠিক है। गाइस वीडियो किरकम लगले कमेंट करके बताओ, ठीक है।